Ano ba be? Next is behavior of is eating. Wait. Maru, behave. 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 Behave lang ha. Hindi niya ginagalaw. Behave. Antayin mo muna lumambot yung pagkain mo. Here we have dog food with banana. Mashed banana, rather. Behave, okay? Behave. Should I give the order to eat? Look at his face. Fine. Malambot na yata yun eh. Look. Antayin niyo yung signal ko. What? What? Good boy. Here's Maru. Favorite niya na rin yung saging. Natin kung gano'n nakabilis mauubos yun, yung ganun karami. Oh, marami pa rin. Yan, kahit sa nasasairin niya pa yan. Maru. 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 Hindi ka ma-istorbo eh. Bidilaan niya pa yan oh. Busog, busog. Ah, may pagdighay pa eh. Ayos kayo. Upo ko ngayon dyan. Taba mo na.
pagka pataas, ang taba mo. Mukha ka lang payat pero mataba ka. Yan, laro ka na. Go! Sige na. Nagwiwi siya. Yung paglabas ko para magwiwi eh. Nalaro na siya dyan. Bebe, huwag naman yan. Dirty yun. Kapirasong montage. Montage. Maru. Dudumi na yan. Ayan, naghahanap ng CR. Sige, hanap na CR. Oh. Ayun o. Hanap na CR yan o. Hanap na CR. Hanap na CR yan. Yak! Nalabas pa yan para mag-CR. Parang si Max. Tapos laro na ulit. Like nothing happened doon oh. Ayos kay Maru. Tamang tayo kay. Tatawagin ko. Maru. 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 Hi. Ang punta yan dito. Sabi yan ng kanya. Baby ko yan eh. Nakapupo ka na, tsaka wiwi. Ano? I love you too. Taba-taba mo. Laro na siya dyan. Sasampayan. Oh. Sampayan. Oh. Magkukuha yan nun. Taga-ani ko rin yan eh. Ano bebe? Yan, laro ka na.